Crkva Arača nalazi se u Banatu između Novog Bečeja i Novog Miloševa. U istorijskim izvorima ne postoje podaci koji pouzdano utvrđuju vreme njenog nastanka. Najverovatnije je podignuta oko 1200. godine. Arheološka istraživanja pokazuju temelje starije crkve na kojima je sagrađena bazilika koju danas zovemo Arača. Najraniji podaci govore o knezu Gladu iz 9. ili 10. veka, koji je vladao baš na ovim prostorima. Nešto severnije se nalazio njegov grad, a ime je očuvano u toponimiji do danas. Da li je crkva možda nastala u njegove vreme, ne znamo, ali eto, možemo da razmišljamo i o tome. Postojalo je i naselje Arača, i to ime se pojavljuje na najstarijim kartama ovog područja. Naselje je bilo spojeno putem sa tvrđavom na Tisi, Novi Bečej. Sam položaj Arače je na blagom uzvišenju, oko 82 metra nadmorske visine, što je par metara više od okolne ravnice i obezbeđuje zaštitu od poplava i visokog vodostaja. Odmah do Arače nalazila se velika bara po imenu Crna bara, a ceo prostor je sve do 18. veka bio izuzetno močvaran. Ovde u temeljima ove velike bazilike nalazila se mala, starija bazilika, mnogo starija, koja je bila orijentisana pravcem istok-zapad. Istok je bio gde je oltar, zapad na ulazu i velika bazilika prati tu orijentaciju. Međutim, istok-zapad nije tačno na ovoj liniji. Ugao otklone je otprilike 30 stepeni, što odgovara izlazu sunca na letnju dugodnevnicu. Ona izlazi tačno tu na dugodnevnicu 21. juna. I arheolog Nebojša Stanojev smatra da to ima veze sa praznikom, odnosno svecem kome je crkva bila posvećena. On smatra da je to možda bio Sveti Jovan Krstitelj ili Sveti Kozma i Damjan. Nasuprot tome, na zvaničnom sajtu Spomenika kulture u Srbiji kažu da je crkva bila posvećena Svetom Arhangelu Mihajlu, ali ne kažu odakle ova informacija. Veličina samog objekta ukazuje na veći značaj od lokalnog. Možda i gušenje neke prethodne pravoslavne tradicije, pogotovo ukoliko je stara crkva srušena prilikom gradnje nove. Upotrebljeni materijali takođe pokazuju monumentalnost zamisli i teško je zamisliti naselje Arača, iako prilično veliko za ono vreme, da svojim sredstvima gradi ovako nešto. Osnovni materijal za gradnju je pečena cigla, jako kvalitetna, koja i posle toliko vremena istrajava. Pored toga korišten je tesani kamen i mermer. U zidovima se nalaze i fragmenti rimske opeke i spomenika rimskog doba. Početak priče o Arači, međutim, daleko je stariji od njene srednjovekovne istorije. U njenom okruženju arheolozi istražuju praistorijska naselja koja traju u doba starčevačkog perioda. Ova zemlja je pružala utočište ljudima 7500 godina, verovatno sa prekidima. Dovoljno je uzdignuta, pa je nisu mogle poplaviti vode Tise u redovnim izlivanjima, a bila je okružena vodom. Štitio je rukavac Tise Mali Begij, močvare Veliko Kopovo, Pošta Kopovo i rečica močvara Crna bara, obezbeđujući joj istovremeno i vodene puteve. Uskom zemljanom gredom prema Bečeju imala je suvozemni put do Tise. Danas su oko Arače sve same njive. Ovde su živjeli naši preci koji su znali da se snađu u nepreglednim močvarama koje su tu bile, u lavirintima. Postoje legende o tome, neke od njih govore kako su se oni branili od neprijatelja time što su bili u neprohodnim predelima, a duž tih puteva kroz močvare su bili nabijeni kočevi na koje su stavljene kozje lobanje, koje su samim svojim izgledom, a i zvukom koje su pravile prilikom vetra, stvarale neki jeziv ton koji je nosio strah u kosti potencijalnom neprijatelju koji bi ušao da pokuša da ih pronađe. Znamo da je negde oko 12. veka to postao benediktanski manastir, posle toga i Franjevački. Nakon toga, oko 1280. u prodoru Kumana, crkva je spaljena, oštećena dosta. Nju je obnovila kraljica Jelisaveta, koja je u stvari ćerka Stefana Kotromanića, bosanskog kralja. Bila je udata za ugarskog kralja.
Arača je dakle obnovljena i od doba kraljice Jelisavete verovatno potiče gotički toranj koji stoji i danas. Inače, toranj odaje utisak novijeg dodatka zato što je pri konzervaciji spoljašnja obloga urađena od betona, zbog sigurnosti i učvršćenja, ali nekada je bio u istom stelu kao i ostatak građevine. Godine 1417. Araču je u posed dobio despot Stefan Lazarević i zapisano je da je u njoj živeo despotov namestnik po imenu Brajan. Kao varoš pominje se i kasnije, a despot Đurađ Branković ju je dobio 1441. godine, pa ju je poklonio kao i neke druge posede rođaku Pavlu Biriniju. U 15. veku Arača se formira kao utvrđenje za zaštitu od napada Turaka. Dograđuje se kula i odbrambeni rov sa drvenim mostom. Tokom brojnih upada Turaka u tadašnju Južnu Ugarsku pred Mohačku bitku, crkva je pretrpela veće razaranja, a verovatno i okolno nasilje, a konačan pad je usledio najverovatnije sredinom 16. veka kada je spaljena. Od tada nije obnovljena i ostala je u ruševinama do današnjih dana. Ali naselje Arače je postojalo po spisima i u 17. veku. U njega su 1660. dolazili monasi Pećke patrijaršije da skupljaju prilog i postoji i spisak domaćina koji su dali prilog. Dimenzije crkve nije lako naći, pa smo je mi okvirno premerili i ustanovili smo da je dužina 25 metara, širina oko 15-16, a visina sačuvanog dela zvonika bar 15 metara, što je veoma blizu podataka koje smo našli u knjizi Nebojše Stanoja. Debljina spoljnih zidova je više od metra, a 6 velikih osmogaonih stubova deli baziliku u 3 broda i oni stoje na temeljima kvadratnog oblika približno 2 puta 2 metra. U unutrašnjosti se uočavaju mermerni ukrasi, kapiteli, profilisani lukovi, bogato dekorisani stubovi, a pojedini ukrasi nose motive ljudskih figura. Među brojnim legendama koje se vezuju za ovo mesto izdvaja se i ona za Richarda Lavlje srce. Po toj legendi, ovaj engleski kralj je, kada se vraćao iz Trećeg krstaškog rata, išao Dunavom i uhvatila ga je zima, imao je težak put zbog ledenih santi na Dunavu i tako dalje. I negde kod ušća Tise u Dunav sreo je monahije iz Arače, koji su vjerojatno tu bili nekim poslom, koji su mu predložili da sa svojom pratnjom dođe u ove krajeve, da se odmori i izleči. On je imao brojne rane na koži od oklopa, dugogodišnjeg korišćenja oklopa, a i bio je istrpljen od puta i izranavljen. I ovdje su monasi od lokalnog stanovništva znali za tehniku lečenja toplim blatom. Inače, ovdje u blizini se nalazi banja Rusanda kod Melenaca. Kažu da ime Rusanda potiče od rusalki koje su po predanju naučile naše pretke da koriste to blato za lečenje. Znači, te obloge od vrućeg blata su izlečile Richarda i on je po predanju ovdje ostavio deo svoje ratne opreme. Neko govori o nekim zlatnim predmetima i tako dalje, mada su to vjerojatno puste priče. I poneo je sa sobom jednu košaru sa ćupovima sa blatom da bi mogao da se leči dalje. Arača je centar okupljanja za razne festivale i druge manifestacije sa srednjovekovnom temom i oni su vjerojatno i nekom od tih prilika i podigli ova obeležja. Prilikom iskopavanja krajem 19. veka, otkriven je nalaz koji je postao i zaštitni znak ovog mesta. Dobio je naziv Arački kamen. Ovdje smo ga prikazali paralelno pored crteža na kojima je pokušaj rekonstrukcije. Kamen je sa više strana ukrašen reljefom, a dve strane predstavljaju lom i delimično su poravnate. Na prednjoj strani se nalazi predstava svetitelja ili donatora sa figurama koje su bile u donjem redu, a nisu sačuvane. Na bočnim stranama su ukrasi u vidu pletera, na levoj strani sa poljima u kojima se vidi ptica i osedlani konj. Ova velika kamena ploča je predstavljala deo neke veće celine.
Iako se najčešće tumači kao nadgrobni spomenik, arheolog Nebojša Stanojev u svojoj knjizi iznosi po nama verovatniju pretpostavku. Kamen je u stvari predstavljao deo stare crkve, možda nadvratnik. Arački kamen se danas čuva u muzeju u Budimpešti. Zanimljivi su i ovi prstenovi također otkriveni prilikom iskopavanja na Arači. Kvadratni je iz rimskog perioda, a ostali su procenjeni na 13. vek. Novija arheološka istraživanja otkrila su ostatke konaka ili drugih prostorija sa severne strane i mnogobrojne grobove. Postoji i maketa koja se nalazi u muzeju u Novom Bečeju koja prikazuje kako je to izgledalo. Naselje i ostaci građevina se nalaze i na drugim lokacijama neposredno u blizini Arače. To je vidljivo i po ostacima keramike koji se još uvijek izoravaju prilikom obrade njiva i mi smo pronašli nekoliko njih za svega par minuta šetanja po njivi. I sada dolazimo do misterija koje nisu tako lako objašnjive. Pregledom satelitskih snimaka otkrili smo dve kružne strukture u blizini crkve. Nije nam bilo teško da ih snimimo. Kružna struktura na većoj udaljenosti nalazi se preko puta kanala i nismo mogli pešice doći do nje. Na snimku iz vazduha se jasno vide tragovi nekadašnjeg naselja. Ove bele fleke pokazuju gde su bile kuće ili neke slične građevine. Ne znamo iz kog doba bi to moglo biti, a na lice mesta nismo mogli stići. Do bližeg kruga smo prošetali i na njemu smo na delu gde je sveže uzorano našli obilje keramike, ostatke lep koji pokazuju da su tu bile kuće oblepljene blatom, dakle, veliki broj konjskih zuba i neke kosti. Pored kruga se nalazi velika humka koja se sa satelita ne vidi, ali je tu najverovatnije bilo naselje. Pretpostavka je da je to bilo neolitsko naselje i humka pored njega ispod koje su se sahranjivali važni naseljenici. I najveća misterija, možda je u pitanju slučajnost, ali vi procenite sami. Tačno u pravcu sever-jug, prava linija koja se produži od Arače ide ka ušću Tise u Dunav, a dalje do Batajnice, do mesta gde je do skoro bila velika humka u Batajnici. Tačno u pravcu istoka, daleko u Rumuniji, Dačko svetilište i grad Sarmjesegetuza, koji takođe ima svoje krugove. Već smo pomenuli da je sama crkva Arača orijentisana prema Dugodnevici. Sunce tokom godine ne izlazi uvek na istoku, nego se pomera na horizontu, pa u vreme Dugodnevice izlazi više od 30 stepeni ka severoistoku, dok u vreme Kratkodnevice izlazi 31 stepen ka jugoistoku. Ovo se menja u zavisnosti od geografske širine, ali na našim širinama je tako. Kada ispratimo liniju u kojem sunce izlazi na Kratkodnevicu, od Arače i krugova koji se nalaze pored nje, dolazimo do Vršačkih planina, a ta linija prelazi tačno preko Vatinskih krugova. Evo nas u centru ovog kruga, u blizini Arače, i tu je jedna humka, vidi se iz ko zna kog vremena, a otprilike u ovom pravcu je Vršac, znači Vatinski krugovi. Linija koja spaja krugove kod Arače, ovaj krug na kome se nalazimo, sa krugom kod Vatina, ide otprilike po, ne otprilike, nego maltene tačno po liniji na kojoj sunce izlazi u vreme Kratkodnevice. Još jedna podudarnost. Na sredini prave linije u kojoj sunce izlazi na Kratkodnevicu, od Vatinskih krugova do Arače, nalazi se još jedno verovatno prastaro naselje, takozvana Govedarova humka kod Šurjana. Mi smo je obišli, ali je dan bio oblačan pa nismo uspeli da se lično uverimo da se odatle golim okom mogu vidjeti Vršačke planine. Ovaj lokalitet je arheološki istražen i nađeni su predmeti koji potiču još od starčevačke kulture. Više slojan je lokalitet, ima i novijih nalaza. I tu se na površini mogu vidjeti nebrojeni ulomci od keramike, tako da je sasvim sigurno da je ovo bilo veliko naselje i da tu ima još dosta toga. Nastavak ovog istraživanja iz ove emisije sledi
i uskoro možete očekivati našu emisiju o latinskim krugovima kod Vršca.